समान कहिदेले बमा मुझे छड़बे घर के हमारा लवंगलता अरे लवंगलता ये तो तेकिला में गुपचुप सागे ते लखता अरे लवंगलता ए लवंगलता ये तो तेकिला में गुपचुप सागे ते लखता नहीं बुझी पारी बुझाता ई संसारे केते प्रकार नारी अछन हां आर केन नारी केनता गुण चलन से कथा टिए कह नारी जाति केते प्रकार हां हां तुमे नारी मुई नारी केते मां भणी समस्त बस हेंता नहीं से काना से नारी बेले हां केने कला আছে केने गोरा আছে कथा ही जानू छी नारी माने केते प्रकार हां हां केन नारी केनता गुण चलन होय गो से कथा सुनबा हां हां हि सुन सुजने देइवन हे सुन सुजने मो देइवन पुराण हो खोई कहूची मुई पुराणर विधान हो सुन सुजने देइवन हां हां मन ध्यान अधिक सुन कह गो नारी जाति केते प्रकार केते जानिछ प्रकार एमा हस्ते निपत्तेनि संकेणी जे चित्रेणी आचारी जाति नारी चंती सुन सुज्ञानी आसे मथरु मुई पद्मिनी सुन सुन देई मन आसे मथरु मुई पद्मिनी सुन सुन देई मन सुजन हो सुन सुजने देई मन पुराण हो खोली कहूची मुई पुराण संसार हैला नारी जाति चार प्रकार हां किन किन पद्मिनी संखेणी चित्रेणी आ हस्तेनी हां मुई राधा पद्म फूलरु जात हेतु होय मते पद्मिनी नारी बोली कर समस्त जाने ए बहु ओ तमे राधा पद्म फूल जन्म हेथिले तमे हो छ पद्मिनी हां हेले ए बहु हां हस्तेणी पद्मिनी संखिणी चित्रेणी बोली कर चार प्रकार नारी अछन बोली कर कहू छ हेले हमें केंता कर जानमा जे केंटा हस्तेणी केंटा पद्मिनी केंटा संखिणी केंटा चित्रेणी बोली तुमे चिन्हि नहीं पारे आहा ई सभा मते अनेक प्रकार नारी हां हां आमे केनता जन्मा जे केनता किन नारी केंता कर जानमा सुन बता होय गो आको पद्मिनी पद्म गंधास्त तीर चित्रेणी आ हस्तेणी मद गंधास्त सुन सुज्ञानी अरे थुंते जहा हैला सुन सुन देई मन पुराणर कथा तो कर हे कर श्रवण सुजन हो सुन सुजने देई मन पुराण हो खोली कहूची मुई पुराणर पद्मिनी पद्म गंधाश्च हां ठीक हो गां के मते वन नहीं लगे
এটা পরে পূজারি কেন পূজারি লোক তো পূজা করবা ঘর পদ্মিনী পদ্মগন্ধাশ্চ ক্ষীরগন্ধাশ্চ চিত্রিণী হস্তিনী মদগন্ধাশ্চ হা হা মীনগন্ধাশ্চ সংখিনী পদ্মিনী নারী দেহରୁ হ্যাঁ। পদ্ম ফুল পରି ବାସ୍ନା হয় ଆସିଥାଏ। গো পদ্মিনী পদ্মগন্ধাশ্চ ক্ষীরগন্ধাশ্চ চিত্রিণী চিত্ରିଣୀ ନାରୀ ଦେହରୁ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ବାସ୍ନା ଆସେ। এ মাই আসবা। অমূল্য মূল্য বাসে ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ଷୀର ସତ୍ୟ ଯୋଗରୁ ଜନ୍ମ ହସ୍ତିনী ନାରୀ ଦେହରୁ ମଦ ମଦ ବାସ୍ନା ଆସେ। আসবা গো ଆଉ ଶଙ୍ଖିଣୀ ନାରୀ ଦେହରୁ ମୀନ ବୋଲନ୍ତେ ମାଛ মাছ ମାଛ ଯେନ୍ତା ବିସର ମାରସି ହେନ୍ତା ବାସ୍ନା ଆସେ। আসুথিবা ତ ଇ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁମାନ କର୍ମା ବୋଲେ କେନ୍ଟା କେନ୍ ନାରୀ ବୋଲି କରି ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚିହ୍ନି জানি ପାରିବା। পারমা ହଁ আমার বাবুর লোকে বুড়াবা বুদ্ধি করুছ ତୁମର ବାବୁ ଲୋକ ତ ଚିଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କଥା କହ ବୋଇଲେ କହିଲେ ଆଉ ତମକୁ କାଣା ବୁଢା ତୁ পদ্মিনী কেনতা বাসনা কে যদি শুনতে শুনতে যদি কেতে লোক কেনা শুঙাতে শুঙাতে রড করে পিটে দিলে কেনতা করব ନାଇଁ ପିଟିବେ ତମକୁ କିଏ କହିଲା ସଙ୍ଗେ ଯିବା ଲାଗି বাসনা মারবা বলছ কিনি ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ବାସୁଥିବା এ আজকালি তো পারফিউম পারফিউম भी সুবিধা হেলা যে দুরিয়ারু কেনতা করে জানি আবা কেনটা পদ্মিনী কেনটা সংকেনী কেনটা চিত্রেনী কেনটা হস্তেনী ଦୁରିଆରୁ ଆମେ କେନ୍ତା ଜାଣିବା ଶୁଣୁଥ ଆଗ ପଦ୍ମୀ ନିପଦ ସବାସ୍ତ କେଶ ଚିତ୍ରିଣୀ আর হস্তেনি উরু সবাস্ত শুণ সুজানি আর সংখেণীর মুখ সতে দিশুতায় স্বভাবন আর সংখেণীর মুখ সতে দিশুতায় স্বভাবন সুজন হো শুণ সুজনে দেই মন পুরাণ হো খোলি কহুছি মুই পুরাণর পদ্মিনী নারীর তার পাদ দুইটা পদ্ম ফুল পরি সুন্দর হ্যাঁ হ্যাঁ পদ্মিনী পদ্মগন্ধাশ্চ পদ্মিনী পাদ সবাশ্চ কেশ সবাশ্চ চিত্রিণী চিত্রেণী চিত্রিণী নারীর কেশ বেলে বালটা ঘন কেশ পরি কলা হইଥିବା হ্যাঁ হ্যাঁ কুঞ্চ কুঞ্চিয়া হইଥିବା হয় গো চিত্রিণী নারী বলি করে জানবা জানমা হস্তিনী উরু সবাশ্চ হ্যাঁ উরু বেলে আমার টুকেল করি জানু জঙ্ঘ হয় যদি উন্নত ধরনের সুন্দর দিশুଥାଏ হ্যাঁ হ্যাঁ হস্তিনী নারী বলি করে জানবা জানি পারমা সংখ্যাণী নারীর তার মুখমণ্ডলটা ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ହ୍ୟାଲୋ। ହସ ହସ ମୁଇଁ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଇନ